تقدیم از حسن حسین فیلمز. سوربون فکر کرده گبزن. بچه ها دمتون رو گیرید. سلام علیکم شاهناز. السلام سوربون، تو چی میخواهی؟ تستر گبزن. خوب هستی؟ نقص. ای اچکارک بیسو گب زدی. شاهناز من باید با تو صحبت کنم. چی خاموش ایستادی؟ گبزن نخیر. خیلی من میبینم اینجا برای صحبت کردن جای مناسب نیست. هیچ گپ نه. بعد درسی پسیخولوژیا یگان جای مناسب یافته صحبت میکنیم. اوکی. مایلش. خب که گفتم. Смотрите, пацаны. Отлично. بچه‌ها موضوع گذشته ما چی بود؟ تعلیم و تربیه. تعلیم و تربیه. حق خندتون نزنید. اکنون بچه‌ها همین را گفتنی هستم که وقتی سخن در باره تعلیم و تربیه می رود سوال با میان می آید که تعلیم در جای اول است یا تربیه؟ در جواب گفتن لازم است که تربیه. استاد چرا محض تربیه؟ بسیار سوالی با مورد شاهناز خان. مخصوص تربیه. برای آن تربیه در جای اول است که اگر شخصیت آدم تربیه نداشته باشد هیچ وقت تعلیم گرفته نمیتواند. اکنون باز گفتنی هستم که آدم توسط چی تعلیم میگیرد؟ با این سوال جواب میدهد سوربون. مرحمت. همین معلم فقط مرا میبینه. آخه دوست میدارم. تعلیم و تربیه این همی تربیه نداره. تربیه چه نمیدونم استاد. نمیدونی؟ شین در جاد. سفیلیا رو چی با کمک نکردیم؟ ای با شرمنده. این سوالی ما جواب میدهد شمس. مرحمت. استاد تعلیم را توسط کتاب، اثرهای بدیعی یا توسط آدمانی که در این یا آن ساحه معلومات دارند مثل شما استاد. آفرین. دانشجو این رو میگم. ابله. از شمس عبرت گیرید. عموما تعلیم و تربیه نه وظیفه استاد است بلکه وظیفه پدر و مادر هم هست. شما هم جوان هستید، روز پدر میشوید. کوشش کنید که فرزند خود را چنان تربیت دهید که عبرتگری دیگر شخصان باشد. خیلی بچه ها درسی ما با آخر رسید. تا پگاه. جورت اینجا ده چشم چور چشم کرده با او طرف نگه داریم. این چوجه دانشکده کجاش نبرومد. به طاقت شدم. میخوام هر چی زودتر دردک دل ما بگم. او باشد بیدرک شده به تگ زمینم در آمده باشد. او رو میابم. میدانم بعد. ای جورا جان سوربون، این عشق و محبت تو همش بفایده. باور کن تو رو میبینم خنده هم میگیرد. جنگلمو ترش که گبزانه که در دم تا بگی. با اون نگاه کن. دینجی ای از خواندن موری علیم نمیشوی. خیز رو شانوز فیروت کنه. مروم در بین ما کی از بوزیچه ای خبرت دفشتیز نموندید کی نموندید. نمیمونم که نمیمونم. رسیدی؟ الو سوربون. الو. شانوز در قواخونه بیا شکر رو ای قواخونه سر میکنیم. پاتسانی او خودیم. شاهناز با قول و وعده نایستادی. 2 ساعت باز تو رو انتظار شدم. تو باشی در اینجا معیشت داری. این خوب نیست. ای بچه چی ده ایجا داد وای داری؟ ایجا قواخونه گب دارین برین بیرون ده گب زنی. زبان دراز شده. هوا دم تا بگی که با زبان تا نکنم پرتم. کی به زبان چی کار میکنی؟ پاتسانی او خودیم. انا جزایت اشوربای تو مورو خفا کردی. انا با تو.
این همه ناخوشی ها از پشت یک دختر. ای سوربون آبرویت رو نریزون. بچه ها اگر دنبال دختر نمی رفتیم در بلا نمی زدیم همش از پشت شهناز. ای شکر که یگون معلوم نبود وگرنه ما قربانو چوم ابرشو میخوم بستی نازی لیلا بردی ببازی دل مرا ببازی. бас кунед тарсончако. ای سوربون با او طرف نگاه کن. маълум ки морбача худашро ба ин печонда аст. ман ба даҳонам об гирифта намеистам. медонам чӣ кор кунам. بیا با اون طرف می رویم. шаҳноз ман хостам барои ту кинои ҳиндискӣ нақл кунам, аммо ту инро нахостӣ. худоё девона мешавам вақте шаҳнозро бо ӯ мебинам. охир шаҳноз аз ман аст ку. گوش میکنم. алло шамс, мо бояд вохӯрем. برای چه؟ در کدام مسئله؟ дар як масъалаи муҳим бояд суҳбат кунем. مسئله های تو فکران کودکی هن. بس کن این کارهایت را. جورا جان در این سن سال به تو نمیزیبد. بگو در کجا وا میخوریم؟ ман туро дар боғ интизор мешавам. чӣ хел фаҳмидӣ? давидакада биё. جمشید معلمه از بالایت شکایت کرد. خودش چی گپ؟ تا که من از بالای شما گپ میشنوم به تو چی نمیرسد؟ ها؟ ба дарс рафта будам дадаҷон. سر و لباس دانشجویی را به بر کرده گشتن این معنای آن را ندارد که تو دانشجو شدی. دانشجو در کوچه ها سلنگ سلنگ نمی گردد، دیگر تکرار نشود. فهمو؟ اکا دادام راست میگوید، نباید او را عصبی کنیم. شما غمگین نشوید. او زیر ما رفته پدرم را خرسند میکنم. شما روزی؟ اما رفتم. آفرین دادرکم. матара чанд бор гуфтам ки ҳамроҳи шаҳноз набинамат. чӣ фаромӯш кардӣ? сухани ман ҳамин қадр дорад? تو مرا بهوده ترس مده. من جز خدا از کسی نمیترسم. شمس با من خوب گوش کنه. شمس گپای مرا گوشوار کرده در گوشت کشول کن. فهمیدی که دویم به یادت زند. دفع شو از پیشم. شاعر خوشبیان شادروان استاد حبیبالله فیض‌الله چنان گفته است: تاجیکستان دادی با مهر خود بال و پرم، عاشقم بر حسن تو چون بر جمال دلبرم. من با چشم باز میرم در افق چشمه ها، عکس تو را همچو صورت یادگاری میبرم. توتیانه دیده سازم هر کف خاکی تو را، همچون آینه گیرم چشمه پاکی تو را. سبززارت بستری من، سنگ تو بالینی من، میکشم اندر کنارم. ای چور چشمه بازی نکن. بچه ها درس گذشته ما حیات و فعالیت استاد حبیبالله فیض‌الله بود. تن ساربان شما خیزید و در جواب گویید. استاد
ин ягон чӣ бугӯ ростай дурӯғай бугӯ эй зинук табиги худат бало интихоб кун. устод мумкина гарик ҷавоб диҳад? худа ҷавоб де. устод ма балора намедонам. чӣ гуфтед? Балора намедонам. донистанатон дар кор ва намедонум намешавад. шинед? Минбари ёрдам кунед. тира зурат ба ман мерасад. гап мезанед. шамс шумо 6 сол муқаддам дар мавзеи зебоманзари Ховалинг аввали баҳор 15 марти соли 1945 тифле ба дунё омад ки падару модари деҳқонзодааш ҳабибулло номгузорӣ карданд ва бо сад умеду орзу хоҳони он буданд ки фардо ба воя расаду дастгир ва номбардорашон бошад. падару модари мушфиқу меҳрубони ҳабибулло Файзулло дар қатори дигар фарзандони некукорашон ба ҳабибулло таълиму тарбияи хуб доданд. ҳабибулло Файзулло мактаби миёнаро дар шаҳраки Ховалинг хатм намуда ба Душанбе меояд. факултети таъриху филологӣ донишгоҳи омӯзгориро хатм намуда аввалин фаъолияти кориашро аз рӯзномаи вечерни Душанбе камсамоли Тоҷикистон оғоз намудааст. офарин шамс. шинед? кане шаҳноз шумо? ҳабибулло Файзулло ҳамагӣ 35 сол умр дид. соли 1980 ҳангоми аз зодгоҳаш Ховалинг ба Душанбе баргаштанаш бо садамаи автомобилӣ ҳалок шуд. ҳабибулло Файзулло умри кӯтоҳ вале пурбаракат дид. дар тӯли 15 соли фаъолияти эҷодиаш аз ӯ маҷмӯаҳои ашъори бо номҳои қатори борон соли 1966 ва дунёи ҷавонӣ соли 1971, афсонаи дарё соли 1977. офарин шаҳноз. шинед? имрӯзам шоирони хушқалам ба монанди муҳаммад ғоиб, Сафар Давлат, Камол Насрулло, Гулназар Келдӣ, Бозор Собир дар Тоҷикистон кор ва фаъолият доранд. шаҳноз дар бораи кӣ фикр дорӣ? ба фикри ту дар бораи кӣ? кӣ мешуд? шамс, медони шаҳнозачӣ, шумо бо якдигар зебанда ҳастед. боварӣ дорам ки хушбахт мешавед ва рӯзҳои хушро мебинед. бале рост. боварӣ дорам ишқи ӯ ҳақиқӣ ва арзанда аст. медонам дар мағзи ҷонам ҷо шудааст. бе ӯ наметавонам. агар ба донишгоҳ равам ӯро набинам, медонед дар назарам донишгоҳ бароям макони ғам аст. ягона умедам бо ӯст. ман танҳо хушбахтиамро бо ӯ мебинам. ӯ як ҷавоне аст ки ӯро ҳама дӯст медорад. муаллимон, донишҷӯён, ӯ ба кори донишҷӯён ёрӣ медиҳад. ростӣ на танҳо зоҳираш, балки ботинаш ба ман писанд аст. чизе шавад нашавад, бояд мо якҷо шавем. имшабам хобам намебарад. худои ман, ошиқ шудам чӣ бало. сабру тоқат надорам. дилам оташ мегирад. шаҳноз, ту маро девона кардӣ. охир роҳи наҷот надорам. خدایا دلم در تپش است. عاقبتش را بخیر بیار. از خواندن کتاب دلم وضوی نمیارد. مرا دکتر گفت باید جراحی کنم، اما مبلغ ندارم. باید چیکار کنم؟ نمیدونم چیکار کنم. اوف، شهناز تو مرا چیکار کرده؟ دلم را تو برده ای. شهناز، چشمانی سیاه و زیبایت را با چشمانم بدوز تا غمهای دنیا را فراموش کنم.
و در آینه چشمان جیلا دارد زندگی دوست داشتنی را ببینم. بیا تو مرا هم دوست دار، همان طوری که من تو را دوست می دارم، و این درخت دوستی را با اشکانت آبریزی بکن که تو ابد سبز خورم بماند. عشق چیست؟ عشق معجزه است که خداوند نه به هر بندهش نصیب می کند. بنده ای که به قدر عشق نمی رسد به غضب الهی گرفتار می شود و می باید که به قدر عشق الهی برسیم و شکر کنیم. سلام علیکم شهناز. ассалом. شهناز این شعر را نوشتین؟ навиштаму то ба ахир не. برای چی؟ барои он ки бештари вақтамро ба фикри ту гузаронидам. من هم. شهناز. биё рафтем ки дар сар шуд. بله رفتیم. این روزم درس به آخر است. خواهی میرم یکون دیسکاتیکا. بچه ها خاموش. دخترا من خاراکتری 5 همسبقم را خوب آموخته گرفتم. каме дар бораи саид гап зан. ӯ чӣ гуна одам аст? او مرا تعریف خود را دارم. شاهزاده میشمارد اما در اصل شکل او بوراتینا را بالو دارد. زنا. محفوظ چی؟ محفوظ خود را آلوفته سمرقندی وانمود او میکند. در باره تو گپ زدیسانه اما اخمق. بوی پایش په. عادل چه خیلی باشه؟ عادل عالی گویا که به دخترها نوبتی اهمیت تو شد. نمیدهد، اما ما دخترها از افتش بیزاریم. کو درباره سوربن گپ زن. تو را تعریف میکنن چی بالو؟ دخترها من درباره قهرمانی دانشگاهمان گپ میزنم. لباس پوشی سوربن بهترین است اما عقل و ادبش بدترین. شمس چگونه شخص است؟ شمس جوان است که همه دخترها دوستش تو را میدارند. تعریف دارم. من هم او را دوست میدارم اما او مرا دوست نمیدارد. او بیچاره. این رفتیم ای. کی می آید؟ او شمس دوستداری شهناز. духтарҳо биёед монед ҳамин шӯхиҳоятонро. شهناز ناز نکن، مثل شمس جوانی زیبا نمیابی. تو دعا کن که با ما همچنین جوانی زیبا نصیب گردد. اوه خدایا دلم میتبد، فقط در اینجا نه. با فکرم احوال شمس خوب نیست. ای وای شوخی دارم. ба шӯхӣ монанд нест.
دختر احوال دوستی من چی شد؟ نتیجه معاینات و تستایی که انجام بدیم نشون میده که دوست شما دچار کسل دل و جراحی کردن در کاره. از این رو بسیار خوب میشد که ما میتونستیم با پدر و مادر بیمار هم صحبت بکنیم در این مورد. دختر جان میدونه چی؟ وای در شهر کسی ندارد. پدر و مادر وای در ده زندگی میکنن. خوب میشد که آنها رو تشویش نمیدادیم. من خرج جراحی رو به ذمه خود میگیرم. بسیار خوب، ما هر کاری از دستمون برمیاد برای بیمارتون انجام میدیم. رام همش خوب است. دادا جان، یک دوستی من در بیمارخانه در بستر بیماری است. او کسی ندارد. با او کمک میکنید؟ برای چی نی؟ میلش؟ پگاه یک جای میرویم. نه، شما درس روید. من خودم میروم. میلش؟ رحمت دادا جان. او دختری خیرخواهی داده، او جانی داده، دختری داده، شیرینی داده. میلش شما گذارشینید؟ من از قفای کار. پدرم راضی شدن. بهترین کو. الو؟ بله بسیار خوب، الان میام. سلام. دکتر خلفی شما هستید؟ بله. خواهش میکنم بیماری که شما حالا جراحی میکنید تمام خراجات جراحی رو من به ذمه خود میگیرم. شما کوشش کنید که بیمار سالم و خوب شود. بسیار خوب، من کاملا شما رو درک میکنم، ولی الان یه بیمار خیلی اورژانسی دارم و باید برم سریع ببینم. سبب مرگ قیس تو هستی، زیرا که نقشه عملیات کار را از اولش نادرست کشیدی. زیباستنم، مسئله دکتر چی شد؟ از شفقت یگان گپ خبر نیست، مثل که زمین کفیده او در آمده باشد. مسئله دکتر را زودتر ببین. خوب شده است. احوالش بد نیست. دکترها گفتند که شفا مییابد. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. همشیره شفقت لبای. تلفن داری؟ بله. زنگ زدن ممکن؟ مرحمت. رحمت. سلامت باشید. الو. شهنازه خان، دخترم. لبای دادا جانم. جراحی دوستتان نقض گذشت. تشویش نشوید دخترم. رحمت دادا جان، همش با شرافت شما. من در حال به نزدش میروم. میلش تشویش نشوید، من کار رفتم. خب میلش. رحمت. سلامت باشید. خیر دخترها، نقص مانید. شوکت بوی، من برای گرفتن جانی تو اومدم. شوخی میکنی ها؟
خانوم بگو مونم که شما شوخی دارید ها؟ медонед мо барои пешрафти тиҷорати шумо бисёр корҳоро анҷом додаем. шумо бошед манфиати худро фикр мекунеду халос. ё пул медиҳӣ ё ҷонатро мегирам. интихобатро дуруст кун. شاید انتخابی تو همین باشد. مایلش ما روزی. من نفهمیدم شما مرا ترسوندنی چی؟ من اینقدر پول ندارم. شما مرا درست فهمید. خواهش میکنم. ندارم خیر. زیبا سنم این اماکی بسیار با من محقول شد. اجازت ده سر یک تیرش کنم. ایستا جوراجان مگر تو فراموش کرده که امروز نوبتی من است؟ یک طرف ایستید. من خودم میدونم با این چیکار کنم. این آهوچه سایدی من است. این رو میخواهم خونش رو خورم. بچه آروم حلش میکنیم. شما عصبی نشوید. این کاری حل شونده من حلش میکنم. алло шараф ту дар куҷоӣ? дар куҷо? дар офис? гӯш кун, зуд пул гирифта биё. $1 миллион срочно. ман туро интизор ҳастам, тез биё. агар дер кунӣ хуб намешавад. аҳа, зуд бош. ҳозир ҳал мекунем. $1 миллион бошад, $1 миллион. диламе. дар ҷоят ист вагарна мемирӣ. шараф ҷузонро биёр ба дасти меҳмонот. биё натарсида биё. бепарво бош шараф. ҳамаш хуб аст. кане бинам. ҳамаш дар ҷояш. марҳамат бинед. дилам. як дору ишкамдар медодед? доред? доруи ишкамдар неву, доруи марговар аст. магир. али ҳоп, тарсидӣ? тарсондӣ? хай боро овардам ҳамаш дадурмуша хаворти наша. омадӣ ягон кас туро напоид чапу рост ягон чашанарас навкора нишон медиҳӣ. ягон кас надӣ. ман ягон қилакам бораста балзана. سردار من رو دستگیری نمی کنید؟ من با امید شما هستم. میکنم با کمال میل. چرا نه؟
хабари таъҷилӣ роҳбар бачаҳо назатон омаданд. بگو درآیند. хоб шудааст. роҳбарам боз як хабари нохуш. امروز من فقط خبری ناخوش میشنوم. چه خبر؟ баҳодур 3 нафар одами ҷабборро куштааст. این بهادر بلای جان ما شد کو. акнун чӣ кор мекунем роҳбар? مرا با جبار پیوست کنید. метавонед гап занед, ҷаббор дар хати алоқа аст. جبار تا سحر به تو وقت. خبری مرگ بهادر را باید از زبانی تو شنوم. فهمیدی؟ мегӯянд ки дили бечораи Шамсро алиш кардиянд. агар дили ягон духтара зада бошанша чӣ кор мекарда боша бечора? ака ма фаҳмидум ки дили як хулигана заданша. рост мегӯяд. ҷура табрик мекунам, шаҳноз аз они ту шуд. шаҳноз аз ман буд ва аз ман мемонад. рост мегӯӣ. хуш омадед ба талори ҷавоҳироти тоҷизарин. ташаккур. то ҷое ки ман маълумот дорам, беҳтарин ҷавоҳирот дар толори тоҷизарин мафҳуз аст. албатта интихоб кунед. ташаккур, раҳмат. бисёр зебанда. ба ман зеби? хонум, барои мизоҷи фаъол буданатон ин дастмона аз кохи ҷавоҳироти тоҷизарин барои шумо тӯҳфа. вай, дастмонаи зебост. ба ман беҳад маҳқул шуд. ташаккур. намеарзад. бачаҳо, боиси хурсандӣ аст ки шамс рафиқи шумо аз бистари беморӣ бархесту худои таоло ба ӯ боз як ҷон дигар дод дар байни мо ҳаст. ба шумо саломатии бардавом ва хушбахтии беназир орзу мекунам. агар гапа тамом шуда бошад ман шинам. майли. шинед? бачаҳо, дарси мо ба охир расид. то боздид. пагоҳ ба дарсҳо нағз тайёр бинед. сорбон, ман аз ту мепурсам. нағз монед бачаҳо. бачаҳо, маълим рафт, ягон кас намебарояд. азебу санам, барои пешрафти кори яъқуб бисёр корҳоро анҷом додем, аммо ӯ бехату хабар аст. сабур бош ҷаббор. ҳоло ман рафта ҳам яъқубро мекушам, ҳам пулашро мегирам. офарина бошад, аз қафои кор шав. ҳамин нағмабозӣ тимада маъқул нашид, фаҳмидӣ? ту чӣ ягон зӯрӣ? дамадро гир, бо ту гапзан шуда. дастатро гир. дастатро мешиканам. туро ман зинда намемонам. маро сар диҳед, мекушамам. маро сар диҳед, мегӯям. бо ту бад гап мезанам, фаҳмидӣ?
معلم اومد. وای خیلی دفعه بدیز. شمس روزهای اخیر در سیمای شما شخص دیگر رو میبینم. یعنی شما تغییری افتادید یا گون مشکلی دارید؟ بله مشکلی دارم. مشکلیم را حل کرده میتوانید؟ کوشش میکنم. کوشش هم کنی بفایده است. با این بچه چی شده باشد؟ این پولها رو پدرت روان کرد. خانم شما یکان خواهش دیگر دارید؟ بله، خواهش من همین است که شما از اینجا روید. مایلش ما می رویم. روزی خوش به شما. من اکنون خطاگی خود را فهمیدم. باید اصلاح کنم. دیگر از خفای شهناز نمیدوم. دخترم کم نیست. سر باشد طاقه بسیار است. کاری میکنم که در جمعیت انتظامی نمونوی داشته باشم. دیگر نمیخواهم که کسی را رنجانم و نمیخواهم که کسی از من خفه باشد. باید خودم را اصلاح کنم. با شمسم دیگر بدی نمی کنم چون که اون بیمار است. با درس هایم خوب اهمیت می دهم. دیگر معلمان را هم حرمت می کنم چون که این از روی آداب است. این سراغه رو گرفته زود از پی کار شد. اوکی من از خفای کار. برو. اکنون بچه ها مفهوم های پداگوگی چند نمود میشوند؟ کنی کی دست میبردارد؟ آنا اومد سپرنیک. اجازت معلم؟ من تو رو نفهمیده ایستادم. این چی سر و لباس است؟ نخواد با همین سر لباس شما دانشگاه بیایید. گپ در سر لباس نیست. گپ در کلا است. در کلا. او گپ در سر کلا باشد. من وقتی آخری تو رو نشناخته ایستادم. باورم کن تو از سرابانم گذراندی. گذارشین. صحبت من با تو با آخر نرسیده است. فراموش نکن بعد صحبت میکنیم. شهناز چرا غمگین هستی؟ طبع نازکی تو رو کی خسته کرده است؟ چون این مناسبتت رو با معلم انتظار نبودم. انتظار شو. شهنازه یک دقیقه شما رو ممکن است؟ سلام علیکم. السلام معلم. شمس رو من وقتی آخری نفهمیده ایستادم. یکم مشکلی با سرش اومده است. نمیدونم معلم. ترش دیگر شده است. رفتارش دیگر شده است. شاید یکم مشکلی دارد. راستی منم حیرانم. شهناز خون گوش کن. شما دوستش هستید. یک بطه دیلش داره. چی مشکلی دارد؟ مایلش خبرتون میکنم.
شهناز خیلی میلش من میروم کمتر کار دارم باز میبینیم اگر من شما را غمگین کرده باشم بخشش میپرسم چهارم جفت را نخوانده کجا می روی؟ چهارم جفتش را شما خوانید من میروم جبار هم از باوری ما به کلی برآمد. روبار جبار با فکرم آدمی مشنی که من میخواهم که در چهره جبار نشانه های اشک و غم را ببینم. گوش کنید گوش کنید جبار یک دختری عالی جناب دارد. میدانید چی کار میکنید؟ او را میکشید. راهبر چی یگان راه دیگرش نیست؟ راهبر اگر این رو شما بخواهی من او را خودم میکشم. راهبر یک فکری عجایب در سرم است. بیا بهترش به ناموس او دست زنیم. او فکر اولی جناب اگر به ناموس او دست زنیم مجبور می شود که خودش را بکشد. لالای لالای لای بای دختر نگاه که چه خشروه که چندین بچه کو برایش تخشون کشتیم. از دست این دختر دختره اوتش علیگر خیلی بقوته به همون خودی کتگی میکنه. با من یک شربت دهید. دوستی من تشنه مونده است. شما کی هستید؟ از من چی میخواهید؟ اینها کی باشم با؟ میدونید که من ای کی هستم؟ دختر چی میخواهم؟ ای دختر با یگون جا نمی روی فهمیدی؟ شینجورا من خودم. شما سگ بچه هایی کی هستید؟ میدونید که من کی هستم؟ بچه ها این رفتارتان از روی مردی نیست. تو خودت کی هستی؟ پدر کجا هستی؟ بیا به طرف خانه انزاب مرا کشتنی هستم. حیوان ها شما مرا نشناختید. اگر میشناختید میگریختید. بچه ها گریختی. تشکر. تو خوب هستی؟ این سگ ها کی بودن؟ من نمیدانم آنها را نشناختم. من ترسیدم. تو با کی زنگ زدی؟ من با پدرم زنگ زدم. باید بیایم. با پدرت؟ بیا رفتیم آنجا شینیم. تشکر. اگر تو نمی بودی من نمیدانستم چی کار میکردم. این سگ بچه ها مرا کشتن میخواستن. این سگ بچه ها را من نشناختم. تشکر برای شما که مرا نجات دادید. همش با خواست خدا شد. بله راست. خدا خواست من آمدم تو را نجات دادم. مهم این که تو ضرر ندیدی. این زیباگیت در چنین جایها به تو خطر می آورد. بله من اکنون آرام شدم. پدرم چرا دیر کرد؟ پدرت باید بیاید. بله. باورم نمی آید که پول شما را شمس دزدیده باشد. نمیدونم جزدانم رو در نزد او گذاشته بودم. وقتای اخیر تماما تغییر یافته است. مثل که مرا نمیشناسد. بیچاره شمس جراحی وزنین را از سر گذرانید. وی را فهمیدن ممکن. همش خوب می شود. خیز رفتیم.
духтарам, духтарҷонам, ба ту чӣ шуд? Ту хуб ҳастӣ? падар омадед падарҷон. хуб ҳастам. агар ин ҷавон намебуд ман намедонистам чӣ кор мекардам. о ҷавони нағз, ташаккур бар шумо ки шумо духтари мара аз Амакҷон. марг наҷот додед. Бисёр муташаккирам. ҳазор раҳмат. амакҷон, наҷот додани чунин зебояк ифтихор аст. марҳамат, шинед. бачаҳо, шумоам шинед. шинед. ҷавони нағз, картабоз метобӣ? бо ман картабозӣ мекунед? тамом, розӣ ки бошед, бозиро оғоз мекунем. А какая у вас ставка? маблағ надорем, аммо калид мешавад. калиди мошин. бачаҳо, яке аз шумо соҳиби мошин мешавед. метавонед хурсандӣ кунед. از من چرا میرنجی پیغامی آشتیم از من چرا میرنجی از من چرا میرنجی ба гумонам бахт барои ҳамаи мо нахандид. картаҳои бемаънӣ. хушбахтона бахт барои ман хандид. ма се тоз гиред. аҳ падар чӣ хел шуд? хаём, ман ба ту нагуфта будам ки ман аз худам боварӣ дорам. 50 ко рафтем. амаки сарсафед, хай мо рафтем. имрӯз рӯзи ту набудай. зиқ нашав. хайрат ки калиди хонаро аз даст надодем. ай ту абла. шин рафтем. сардор, шумо чӣ кор кардед? шеракима, ин бозӣ аст. ё бурд мекунӣ, ё бохт метӣ. зиқ нашавитон. дар ҷои ҷуздони пулҳо ҷуздони сангҳоро додед кӯ? аҳ падар. чӣ? ҷуздони сангҳо? аз пасаш шавед. падарҷон, илтимос ин корро накунед. охир медонед ку ӯ маро аз марг наҷот дод. ӯ намебуд маро мекуштанд. накунед ин корро. духтарам, мо ӯро куштанӣ нестем, лекин аз вай сангора мегирем, ба ивазаш омайда пул метиҳем. бачаҳо равед. лаънати гурехта. ба мошино шинед. тез шинед. тезтар кунед вагарна аз даст меравад. охири санг дорад. чӣ хел? дар ҷозон маблағ не ё санги қиматбаҳо? истед, аз дасти ман халосӣ надоред. чӣ кор мекунед? ҳозир ман бо инҳо бозиро нишон медиҳам. зудтар. нагурезе. аз мошин фаро тез рафтем. мегурезем. ором бошед. ист гӯш кӯ. ман дига уси рафта наметунам. худат бира, ман наметунам. набошад ман бояд сангҳоро фурӯшам. хай ту ба макон надорам. ба гумонам ба он тараф рафтам. бачаҳоам зинда аст. рафтем. ба шумо ки дар кор аст? салому алайкум. он одами зинда ҳаст? дар ин ҷо интизор шавед.
сардор як одам омадааст мегӯяд санг дорам. танҳо буд? бале танҳо буд. чапу росташро дидед? ба гумонам дузд аст, хатаре надорад. дузд аст? ба дузда монанд аст шеф, боз мегӯяд санг дорам. фарёдаш кун. хоб шудааст. метавонӣ биёӣ. салому алайкум. худат санг овардӣ? куиҷа бишин? ташаккур, раҳмат, марҳамат, ин сангҳоро бинем. кани биёр бубинем. ай чормағ сахтае. исфандиёр, коми сангро ту анализ кун, ич хеле санг боша. ба гумонам санги бад нест, мешавад беҳтарин аст. созая ака мебинам ки бачаи хуб метовӣ. медонӣ ситуатсияи мо он қадар хуб нест. дилат чанд мекашад? $100,000. намеша 50 та бас шад. гуфти дӯстам 50 та нею 20 та медиҳем аз баҳри санго гузар. окей? $50,000 бошад, ҳозир биё. нусрат давиди ҷуздуни пулро овардӣ. бинед, раҳмат, ҳамаш дар ҷояш. хай, ба шумо барори кор, ман рафтам. нағз монад. ҷураҷон дуздият барор гирифт, боз биё. ба шумо ки дарку? ба ман бигӯ ягон меҳмон қабул кардед? не, ягон меҳмон қабул накардем. аз пешам даф шав. сардор, меҳмонои нохонда омаданд. бачаҳо эҳтиёт бошед. бачаҳо эҳтиёт бошед ки макони гурбост. короче ҳамҷа истед осима меём. бало занат чикор кардӣ? салом сардор. одамои ҷабор ҳамаш мурда аст. сангҳоро намедонам дар дасти ки аст, аммо ман кофтикоб мекунам. ҳозир ман аз хафои кор мешавам. шумо аз пасаш рафтан гиред, ман пеши роҳашро мегирам. давай. о ба дастам афтидӣ. ту чӣ фикр кардӣ ки аз дасти ман раҳоӣ меёвӣ? гурехтани гусола то каъдон. кани гап зан, санго да куҷоай? ту чӣ гуфтанатро медонӣ? санго дар дасти ман нест. ахмақ, биё бо ман шӯхӣ накун ки мемирӣ. ту намефаҳмӣ, санго дар дасти ман нест. сангоро дар бозӣ бой додед. боз чӣ мехоҳед? ту шарм намекунӣ? гапро болову поён накун. бугӯ санго да куҷоай? ту бо асаби ман бозӣ накун ки мемирӣ. абла, ман ба ту чанд бор гуфтам санго дар дасти ман нест. ана ба ту.
این دانشجوی قرطباز نمیداند که به شستی کی افتیده است. کسی که بینیش را در کار ما میخلاند به سختترین جزا سزاوار است. کسی در کار ما خیانت میکند نباید او را بخشید. داره شاید دانشجوی قرطباز سنگ‌ها را فروخته از تاجیکستان به خارجه فرار کند. نه زیبا سنم، پشیمانی суде надорад. ба гумонам дара ба гумонам баҳодур пушаймон шуда ба ҷамъияти мо бармегардад. ҳамин хел не зебо санам? бале рост. донишҷӯи қартабоз ҳамаро расво кард. این دانشجوی قرطباز سنگ‌ها را کجا کرده است؟ ман намедонам, лекин мо кӯшиш бояд кунем ки сангҳоро пайдо кунем. сараввал барои сангҳоро пайдо кардан мо бояд қартабоз пайдо кунем. барои пайдо кардани қартабоз ҳамаи бачаҳоро сафарбар кардам, вале бенатиҷа. ман медонам ки шумо гурги борон дидаед. барои пайдо кардани қартабоз ба мо кӯмак мекардед. сайф ин туӣ? алло раиса, ман ҷои қартабозро пайдо кардам. ту дар куҷоӣ? дар тарафхонаи падида. худатро эҳтиёт кун, ба ҷои гуфтаат ман ҳозир меоям. дар он тараф. кадоме аз шумо қартабоз ҳастед? ту боз қартабозам ҳастӣ ҳам? ман ҳайронам ки чаро боз қартабоз шудам. ба гумонам ин духтарак барои бозӣ омадааст. бозӣ мекунӣ бо он? бозӣ мекунем? намекунем? мо бояд равем. кане гап закун бозингар. ростӣ ман барои қартабозӣ ба ин ҷо наомадаам. ҷолиб аст, набошад барои чӣ омадед? ман мехоҳам ки як рӯз бо ту бошам. ягон бало надошта бошӣ духтар. бепарво бош. ту аз ман чӣ мехостӣ? росташро бигӯ. ин барои ман муҳим аст. камтар дар бораи худат гап зан. асос ман намедонам. баъди ҷарроҳи дилам ман тамоман тағйир ёфтам. бале тағйир ёфтам. ту аз куҷо медонӣ? инро барои ман мардум мегӯянд. ман шодам ки ту меҳмони ман ҳастӣ. ман бояд коре кунам ки ту хурсанд бошӣ.
беҳтарин пойафзолҳо дар ин мағоза аст. базе бастам ҳамин пойафзол размери пои бибитае намехариш? базе бастам шаҳноз шаҳноз маро дида рез нагирифта чорхез гирифти тенҷӣ аст. дар ҳамин ҷо ҳам рӯзам намедиҳӣ? шаҳноз ман дигар он одами собиқ нестам. медонӣ ман иваз шудам. аниқтараш худамро иваз кардам. аммо ҳозир бошад мехоҳам ба ту ёрдами худро расонам. чӣ хел ёрдам? шамсеро ки ту дӯст медоштӣ ҳоло ӯ туро дӯст намедорад. вай дар оғӯши дигар аст. ту бошӣ сӯхта мегардӣ. бо ин гапа чӣ гуфтан мехоҳӣ? бо ин гапам гуфтаниам ки шуморо якҷо дидан мехоҳам, чунки шумо зеби якдигар ҳастед. ин имкон надорад. барои ман имкон дорад шаҳноз. ҳозир ба вай занг мезанем, дар ягон ҷо мулоқот мекунем ва ҳамаашро ба ӯ мефаҳмонем. кори худат. шояд ишқатон аз сар оғоз шавад. иншоалло ба хайр аст. роҳбар раиса шуморо мепурсад. гӯш мекунам. ин донишҷӯ ҳамаи сангҳоро фурӯхтааст. фурӯхтааст? ту аз куҷо медонӣ? чӣ хел надонам. ин донишҷӯро кару фараш дар осмон аст. дар куҷо ҳастӣ? ман дар меҳмонхонаи ҳарвақта метавонӣ биёӣ. дар ҳамон меҳмонхона. фаҳмо ҳозир мебиёем. рафтем. ту бо кӣ гап мезанӣ? бо дугонаам. бо дугонаат? бале. ту чӣ ба ман шубҳа дорӣ? дафъаи дигар ҳам омадӣ дугонаатро биёр. майлаш ҷон. алло шамс гӯш мекунам. вохӯрданамон лозим. ин бисёр муҳим аст. илтимос не нагӯ. бо суҳбатҳои кӯдакона безор кардӣ. ба фикрам ман туро ба телефон фаҳмонда наметавонам. хуб мешуд агар мо аз пеш вомехӯрдем. ҳамаашро ба ту мефаҳмондам. гӯш кун шамс, биё гапро кашола наде. инҷа масъала. ман ҳозир вақт надорам бо шумо гап занам. ман боз кӯшиш мекунам вомехӯрем. рафтем. паго вомехӯрем? чӣ ба яку якбора канача бар ин ба ман часпидӣ? ангелочка моя, то имрӯз аз элаки оғӯши ман садҳо духтарҳо гузаштанд. ту яке аз он духтароне ҳастӣ ки дар элаки оғӯшам маҳкам шуда роҳи нафасамро гирифтӣ ки ман бе ту нафас гирифтан наметавонам. чӣ гап аст? раиса бо ҳамроҳи қартабоз дар утоқаш истироҳат дорад. ин хела мешудааст. биёед аз пай кор шавем, дер мешавад. садои дар? ягон касро интизор будӣ? кане рафта бинам кӣ бошад. истед, шумо чӣ кор мекунед? маро сар диҳед. қартабоз ба даст афтодӣ. шумо чӣ кор мекунед? маро сар диҳед. санго кани санго, баргардон сангои маро. духтаратро аз марг наҷот додам. ба ҷои раҳмат ҳамин? эй, ман туро куштанӣ нестам. сангои мара баргардону аз пешам даф шав. амаки сарсафед, санго дар ман нест.
кани хет қартабоз ҳей гапро бисёр накун сангоро биёр мо барои нағмабозӣ наомадаем ахмақ. خیز از جایت خیز بگویم خیز از جایت تو ابله ای آدم چی گپ شده است؟ تنجد آدم تو دیوونه شده. کنی گپ زن چی گپ شد؟ چی بهادر گپ زن میگویم بهادر باشه فهم نکن. ای دف شو افتر در بود سگ بچه ما رو سرده وگرنه میمیری سگ بچه ها تگوی از اینجا دف شوم وگرنه میمیری. سلاح رو پرتوید چی شما مرگی مرا میخواهید؟ با اینها بگو که سلاحشون رو به زمین گذارم وگرنه میمیری. چی شما نمیفهمید؟ پرتوید سلاحتون رو. بچه ها سلاحاتون رو به زمین گذارید. آرام آرام شوید. کنی پیش در را انا میخواه گوش کن. یک گرگه که ما رو دیده از رویل رو تصور کنی. телефонам занг мезанад чӣ дарара куштанд бало зана даминаш намерасид кани қартабоз эҷабор бисёр додувой накун акнун ту мемирӣ ин болиш ба шумо кӯмак мекунад офарин ба шумо بخشش این تو؟ تو زنده هستی؟ سنگا بالای جانم شده است. من تسر باید از اینجا روم وگرنه من رو میکشند. میدانی؟ مقصد؟ باید از اینجا زودتر روم وگرنه او حالم بد میشود. در همین جا ایستاخی؟ تو بسیار گپ زدی مردنی من رو میخوابی. چی؟ چین رفتین؟ یک دختر رو روان کرد. دختر مرا به مهمانخانه برد. او خواست که مرا به دست آنها دهد ولی به نتیجه از دست آن جاهلا رها یافتم. خشفرچه میبینم. سلام علیک. خوب هستی؟ سازی؟ قرطبا سلام علیکم. یگان خدمت شد. حتما زنگ میزن. اوکی؟ احتیاط باش. و بایخچه گرفته. جورا جان من به تو تشکر میگویم که مرا دستگیری کردی. وگرنه آن جاهلا مرا میکشتند. من میدانستم که من و تو دوست میشویم. بار دیگر تشکر دوستم. السلام. السلام. راستی من سنگ ها را فروختم. بعد فروختن سنگ ها زندگیم تغییر یافت. بله تغییر یافت. تو چی کار کردی؟ به خاطری که عقلت در جایش نبود مرا کشتنی بودی. استاکنی؟ با این طرف بیا. دویدیم. اینها کی باشند؟ بلا زند از این دختر چی میخواسته باشم؟ بلا زند. دستت رو گیر. ای بیسو گاب نزد پیش در رو. وای دستم در کرد ابله. فرقش نیست در کردن گیرد.
ба гумонам ин духтарро куштан мехоҳам. ин духтарро ҳатман раҳо кардан даргор. рафтем. маро сар диҳед. шумо маро ба куҷо мебаред? Сар диҳед. зебосанам ҷабборро куштанд, дарраро бошад овихтанд. ҳоло духтари ҷаббор дар нақша аст. духтари ҷабборро кушанд чӣ? ман ба бачаҳо фармон додам то ки ӯро ёфта каме бо ӯ бозӣ карда ана баъд ҷонашро ба ҷаббор супоранд. аз ман чӣ мехоҳед шумо? чӣ? ту? чӣ шумо сагҳои падари ман магар нестед? дамадрогӣ падарат мурд. падаратро дар шаби хобат мебинӣ. дар ҷоя чин нагӯ дигар ягон чин. дар ҷоя чин? бачо ман ба шумо нагуфтам ки духтари ҷаноби ҷаббор мисли падараш серҷоғ аст. ана ин тахмини ман дуруст баромад. ака чӣ кор мекунем? бояд тезтар кори ин духтарро тамом кунем. ахмақо, дарраро куштанд. аз куштани ин духтар чизеро ба даст намеорем. хуб мешуд ки духтарро раҳо мекардед. ин коратон аз рӯи мардӣ нест. наҷиб ҳамин ту намерасидӣ бо насиҳаткунӣ омадӣ. беҳтараш аз ин ҷо дафт шав. ман гуфтаниамро гуфтам. кори худатон. дафт шав гуфтам. ман бо шумо нестам дигар. духтаракро ба ҳамин ҷо овардам. наст ки омадед. ҳозир ман раҳояш мекунам. о бача ой тенҷия, шумо чӣ ахмақед? дигар кор надоред? ту дар ин ҷо чӣ кор мекунӣ? мурданӣ омадай? медонед ин рафтори шумо аз рӯи мардӣ нест. наход бо духтар ҳам хел муомила кунӣ. бас инҳоро аз пешам дафт кунед. ту даст ба ман нарасон. дасти маро сар диҳед. ман бачаи хуб ҳастам. ту бисёр гап задӣ. ана ба то бачаи хуб лаънатӣ. ҳозир ту мемирӣ медонӣ? эй ахмақ, зурат ба духтар мерасад. ту чӣ шарм намедонӣ? кане ба пеш баро. боз ту намурдаӣ? бале ман. кане пеши ман биё. ту хуб ҳастӣ? хайрат ки ту омадӣ. вагарна ин саг бачаҳо маро мекуштанд. зеқ нашав, ҳамаш хуб мешавад. ин ҳайвонҳо падарамро куштанд. ту ғам махор, ҳамаш хуб мешавад. росташро гӯям, ман туро дӯст медорам. эй лаънатӣ, ту чӣ кор кардӣ? ором бош, ҳамаш хуб мешавад. қувватро ҷамъ кун. ту бояд намирӣ. илтимос ту намирӣ. ту фикр кардӣ ки аз ман халос меёбӣ? о қартабоз, ту ҳоло маро намешиносӣ. агар мешинохтӣ, ту бо ман ин бозии аблаҳонаатро намекардӣ. лекин сари маро вайрон кардӣ. қартабоз, вақти он расидааст ки сухани охиринатро бигӯӣ, ҷони ман. ӯ алдашер одами шумост? сабил гурехт.
сабил гурехт ту фикр кардӣ ки аз ман халос меёбӣ? О қартабоз, толу маро намешиносӣ. ассалом ака. зебосанам сангое пайдо кардӣ? донишҷӯи қартабоз сангҳоро фурӯхтааст. ҳарчанд мо кӯшиш кардем, аммо бенатиҷа. ҳозир ӯ дар ҳамин ҷост. ҳамаи корро ҷаббор расво кард. ин ки аст? оппа, шинос шавака. Дастадрогӣ. донишҷӯи қартабозаш ана ҳамин. донишҷӯи қартабоз ин туӣ? кани инҷа биё, кани сангҳо. ака санго омада нест. бовар кунед, онҳоро ман фурӯхтам. ту дурӯғ мегӯӣ лаънатӣ. ман ба ту бовар намекунам. ин коратон бефоида аст. фурӯхтам ку гуфтам. ки фурӯхтӣ аблах? фурӯхтам охир. ака, ин рост мегӯяд, сангҳоро фурӯхтааст. сангҳоро фурӯхтааст? пулаш канӣ. ана ба ту, ана ба ту, ана ба ту аблах. ака чӣ кор мекунед? ин қартабозро кушед. зебосанам, ҳамаш ба дилам зад. шумо чӣ мақсад доред? ба зиндагии осоишта бармегардам. ба ман чӣ маслиҳат медиҳед? ту ҳам зиндагиатро тағйир диҳ. ака, ба зиндагии осоишта баргардем, ҳамаш хуб мешавад. ба мувозиби худат бош. худованд нигаҳбон ва мададгорат бошад. зебосанам. сабил ҳаминаш намерасид. бало занад. ангелочка моя, силоҳатро ба замин гузор, дастҳоятро бардор. ангелочка моя, ту фикр кардӣ ки ман аз сагои ту халос намеёбам? ман ба ту бовар кардам, ту ба ман хиёнат кардӣ. акнун вақти он расидааст ки ҳисобамонро баробар кунем. ангелочка моя, акнун як рӯзатро ба картабоз мебахшӣ. шамс, ман пушаймон шудам. медонам рафторам хуб набуд. акнун ислоҳ шудам. биё дӯст мешавем.
این دختر را من نمیشناسم. چی خیلی او را نمیشناسی؟ بیا مرا دیوانه نکن. شهناز عشق اولین تو هست، میفهمی یا نه؟ من به تو میگویم که این دختر را من نمیشناسم، نمیفهمی؟ چی خیلی نمیشناسی؟ آخر تو هم آدمی نبودی که در دانشگاه از قفای او شب و روز میدویدی، امروز از بحر عشقت میگذری. بیا سری مرا ویران نکن. انا شهنازم آمد. این دخترک مرا تهمت میکند، رنگ سگ از قفای من میدود. چی میخواهد من نمیدانم. طرفش را نگیر وگرنه هر دویت را پشیمان میکنم. عشق این در خیالم نیست، این را من به یاد آوردن نمیتوانم. خوش رو نگاه کن، با چشم شمس نگاه کن. شما بیزار کردید، یک بار دیگر مرا دعوت میکنید. پشیمان حیاتتان میکنم. با من گوش کن. از آتش عشقت سوختم، از درد هجرانت گریستم. در خواب پایت افتیدم و جان خود را نثارت کردم، اما تو نفهمیدی. در خواب که مرا نفهمیدی، در بیداریت فهم میدانی خسروچه، خواب و خیال تو همش دروغ است. دفتر عشق من و تو ناگهان بسته شد، چون که قلم شکست. عروسیت مبارک نازنینم، بزه بگید مبارک محجبینم. ما شب غمگین در روزی عروسی، شبم قربانی آرزوهات عزیزم. ما شب غمگین در روزی عروسی، شبم قربانی آرزوهات عزیزم. عروسیت مبارک نازنینم، بزه بگید مبارک محجبینم. ما شب غمگین در روزی عروسی، شبم قربانی آرزوهات عزیزم. شهناز توزیق نشو، او برمیگرده. با تو خوشبختی خواهانم، اگرچه دشمنم باشی. شهناز یاد عشق جان بخشد، گناهت را ببخشیدم. با تو خوشبختی خواهانم، اگرچه
شاهناز من به یاد آوردم عشق تو رو. یاد مبارک نازنینم بزه بگید مبارک محجبینم ما شب غمگین در روزی عروسی شبم قربانی آرزوهات عزیزم ما شب غمگین در روزی عروسی